हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गफना कहानी। फ्रेंड्स, आज मु आपन को गोटे प्रकृत प्रेम कहानी कहबी। मिलन नामक जड़े झील भुवनेश्वर रे रहूथिला। मिलन को प्राय 23 वर्ष होता है। किछि असुविधा हेतु तांकु कॉलेज छाड़िबाकू पड़िला। से प्रतिदिन घरु टिके दूर रे अष्टम श्रेणीर पिलामानंकु ट्यूशन करने जाउथिले। मिलनंको घरु ट्यूशन दूरता प्राय 2.5 किलोमीटर दूरता थाए। तेणु तांकु प्रत्येक दिन 13 नंबर बस धरिबाकू पड़ुथिला। किंतु कोमल नामक जड़े बालक उपरे से बहुत टेंशन रोथुले, कारण से प्रत्येक दिन तांकु बस स्टैंड जाए पीछा करुथिला। किंतु से मिलन को केबे भी हैरान करती नहीं। से केवल तांको सह बस स्टैंड जाए घर को पुणी फेरी आसे। वास्तव में कोमल और मिलन गोटे गली रे रहउथिले। कोमल मिलन को बहुत भल पाउथिले, किंतु मिलन को तांको हृदयर कथा से किपरि बा कहिबे, कारण से केवल 10म श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ी एवं से घरु टिके दूर रे कार मेकानिक भाव में काम करुथिले। किंतु मिलन तांको अपेक्षा बहुत शिक्षित थिला। दिने जेतेबेले मिलन ट्यूशन करने को जाउथिला, कोमल मध्य तांकु फॉलो करुथिला। तापरे हठात मिलन कोमल को रागिकी कहिला, तुमे प्रत्येक दिन मते काहीकि पीछा करुछ? वर्तमान मु तुम पाई बहुत टेंशन रे अछि। दयाकरी मते पीछा करवा बंद कर। मु से भली झील नुह, तुमे जहा भावुच। सेउठु मिलन कांदिबाकू लागिला। तापरे कोमल तांकु कहिले, मिलन, मु आजि ठारू तुमको पीछा करिबी नाही, किंतु दयाकरी मो कथा 2 मिनिट तो सुन। तापरे मिलन तांको लुह पुछि कहिले, तुमे कौन कहब कुह? कोमल कहती, मिलन, मु प्रत्येक दिन तुमको पीछा करे सत, किंतु मु आज पर्यंत केबे भी तुम सह अभद्रामी करी नाही, कारण मु तुमको बहुत भल पाए। किंतु आज पर्यंत मु तुमको यही कथा केबे भी कहि पारिली नाही। मिलन यह सुनी मिलन रागरे कोमल को चापुड़ाए मारिले एवं कहिले, तुमे किपरि भाविल मु तुमको भल पाइबी? जेकोसी झील तुम परि जड़े लोफर को केबे भी भल पाइब नाही। आजी परे जेमिति तुमे मो पीछा केबे भी करिब नाही। एहा कही मिलन सेठारु चली जाती। कोमल मध्य रागरे घर को चली जाए। ता परदिन जेतेबेले मिलन ट्यूशन करने को जाए, से देखे कोमल आउ से दिन तांकु पीछा करू नाही। यह देखी मिलन बहुत खुशी अनुभव कले। किंतु किछि बाट आगु को जिबा परे तांकु केउठी ना केउठी अजीब जेमिति अनुभव हेउथिला। जणा नाही काहीकि मिलन बारंबार पछकु चाही रहउथिले एवं से टिके एकुटिया अनुभव करुथिले। सते जेपरी से कोमलंकर पीछा करने को मने रखिछन्ति। किंतु से दिन से निज मन को नियंत्रण करी ट्यूशन करने को चली जाए। किंतु ता पर दिन जेपरी तांको मन कोमल को खोजुथाए, से दिन मिलन तांको घर सामने ट्यूशन करने को जाती। किंतु कोमल से दिन तांको देखि नथिले। तापरे मिलन देखिले कोमल रास्तार जड़े झील सह कथा हेउछन्ति एवं मिलन सेमानंक पाख दे चलीगले। तापरे कोमल मिलन को देखती, किंतु से ता आड़ को चाही मुह को बुलाई देले, जेपरी मिलन न भावंतु जे से पुनर्बार तांको पीछा करुछन्ति। किंतु मिलन सेमानंको देखती एवं भावंती जे सेई झीलटी तांको गर्लफ्रेंड नुहे तो। तापरे मिलन आगो को जाई पुणी पछकू चाहिए, किंतु सेतेबेले दुहे सेठारु चली जाती। किंतु मिलन से रास्ता सारा चिंता करुथान।
ସେ କୋମଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଏହା ଭାବି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମିଲନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଏବଂ ମିଲନ ଗୋଟିଏ ଛତା ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ କୋମଲ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ବର୍ଷାରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ମିଲନ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୋମଲ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ରହି ପିଛା କରିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମିଲନଙ୍କ ଛତା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ମିଲନ ଛତା ଧରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ରେ ମିଲନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୋମଲ ମିଲନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କୋମଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମିଲନ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କୋମଲ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। କୋମଲ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠାଇ କହିଲେ, ମିଲନ, ତୁମର କିଛି ହୋଇନି ତ? ମିଲନ କୁହନ୍ତି, କୋମଲ, ତୁମେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର କିଛି ହୋଇପାରେ କି? ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ପିଛା କରୁଥିଲ ନା? କୋମଲ କହିଲେ, ମିଲନ, ତୁମେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମିଲନ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ କେବେଠୁ ହେଉଛ? କୋମଲ କହିଲେ, ହଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମିଲନ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ତେବେ କୁହ, ଗତକାଲି ତୁମ ସହିତ ସେଇ ଝିଅ କିଏ ଥିଲା? କୋମଲ କହିଲା, ମିଲନ, ସେ ମୋର ମାଉସୀଙ୍କର ଝିଅ। ମିଲନ କହିଲା, ଓ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିଥିଲି। କୋମଲ କହିଲା, ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ମିଲନ କୁହନ୍ତି, କୋମଲ, ନାହିଁ, ଆଜି ମୋତେ ଏହି ବର୍ଷାରେ ତୁମ ସହିତ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନା, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି କୋମଲ। ଏବଂ ସେଦିନ ମୁଁ ରାଗରେ ତୁମକୁ ଚାପୁଡ଼ିଟିଏ ମାରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କୋମଲ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। କୋମଲ କହିଲା, ମିଲନ, ନାହିଁ, ଏହା ତୁମର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ସବୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ପିଛା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ମିଲନ କହିଲା, ଚାଲ ଏବେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତୁମେ ମୋତେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ମୋତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମର ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅ ଆସେ, ତେବେ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଆଉ କାହା ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କୋମଲ ମିଲନଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମିଲନ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରେମ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ପ୍ରତାରଣା କରିବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନା। ମିଲନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବି। ବର୍ଷାରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିଲ ପ୍ରେମ କେମିତିକା। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମିଲନଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋଫର ଭାବୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ପିଛା କରୁଥିଲା, ମିଲନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୋମଲ ମିଲନଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଲନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ବି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଅଭଦ୍ରାମୀ ବି କରୁନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଥରେ ମିଲନ ମନା କରିଦେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଲନ କୋମଲଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କର, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।